जग राज को ताज तोरे सर सो है, तुझको शगे दूसरा जाना। البحر على والموج طغى من بےکس و طوفان ہوش روبان، بےکس و طوفان ہوش روبان، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، مجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، موری نیا پار لگا جانا۔ انا فی عطش وسخا کا بس خام خواب نوائے رضا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، نہ یہ طرز میری، نہ یہ رنگ میرا، ارشاد احیوانات قطع، ناچار سے راہ پڑا جانا، لنگیاتی نظیر و کفی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ قاری اسد بھائی، جزاک اللہ اتنے خوبصورت کلام کے لیے۔ ناظرین ہم موجود ہیں بچوں کے ساتھ۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ وعلیکم السلام رابعہ۔ السلام علیکم بابر انکل۔ وعلیکم السلام رابعہ۔ آج آپ تھوڑے لیٹ آئے، بچے کہہ رہے تھے بابر انکل کہاں چلے گئے، آج ہم سوال کس سے پوچھیں گے؟ پریشان تھے بچے؟ ایسا تو کبھی ہو نہیں سکتا کہ میں آؤں نا۔ اور سب سے زیادہ پریشان کون تھا؟ جی میں نے کہا آج میری وہ برگت بننی ہے جو آپ کی درگت بنتی ہے۔ اچھا جی، تو آج جو کڈ سیگمنٹ ہے which is brought to you by Colgate، جس میں بابر انکل سناتے ہیں بہت اچھی اچھی کہانیاں، تو بابر انکل سے پوچھتے ہیں کہ آج کس بارے میں سنا رہے ہیں کہانی؟ رابعہ آج کا ٹاپک ہے ہمارا برداشت۔ برداشت جو ہم ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ اور کیا ضروری ہے بھائی بتاؤ کیوں؟ برداشت کرنا بہت ضروری ہے۔ تم کسے برداشت کرتے ہو؟ ہر چیز۔ کیا غم ہے تمہارے اس عمر میں؟ مما مارتی ہیں تب۔ اچھا سنا دے جلدی سے بھائی، ٹائم تھوڑا سا جلدی سے بتا دیں۔ برداشت ہوتا کیا ہے؟
برداشت ہوتا ہے جب آپ پی جاتے ہو، سہ لیتے ہو، آپ کو آپ کی کاروبار میں، نوکری میں باس ڈانٹ لگا رہا ہے، آپ نے پھر بھی چہرے پہ مسکراہٹ دکھائی ہے، آپ پی گئے، آپ نے غصہ اپنا اندر رکھا، غصہ باہر نہیں نکالا. اور برداشت اتنی ضروری چیز ہے کہ ہماری جو زبان ہے یہ ہمارے دین کا پورا خلاصہ ہے کہ ہم نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے. تو آج برداشت کی کہانی بھی بڑی مزیدار ہے، اور میرے خیال میں آج سب سے انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ ہے ایک بادشاہ کی، اور یہ میرے خیال میں اکثر لوگوں نے سنی ہوگی. اس میں میں نے برداشت کا موضوع ڈال دیا اندر. ٹھیک ہے، سب تیار ہیں؟ شریعہ تیار ہے؟ عمر، اکمل سب تیار ہیں؟ اچھا بھائی، یہ نیا بچہ آپ کا کیا نام ہے؟ برداشت جو ہے نا، حمزہ. اچھا آج ہمارا حمزہ بھی ہے. ایک بادشاہ تھا جس کے 6 بیٹے تھے، ایک بیٹی تھی. اوکے ٹھیک ہے، ایک بادشاہ کی 6 بیٹے اور ایک بیٹی تھی. تو بادشاہ جو تھا تھوڑا گرم جوش، تھوڑا غصے والا تھا. اس نے اپنے پاس اپنے سارے بچوں کو ایک دن بلایا اور اس نے پوچھا، مجھے بتاؤ، تم میں سے ایک مجھے بتائے تم لوگ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو. اپنے دربار میں بلا کے بادشاہ نے اپنے بچوں سے یہ سوال کیا. ایک بچے نے کہا، بابا جی میں آپ بادشاہ سلامت، میں آپ کو سیب جتنا پیار کرتا ہوں. سیب جتنا؟ سیب میٹھا ہوتا ہے نا. اچھا. ایک نے کہا، میں آپ کو کچھ کرتا ہوتا ہے، میں آپ کو پھولوں جتنا پیار کرتا ہوں. کسی نے آپ کو کہا، میں آپ کی گلاب کے پھول جتنا پیار کرتا ہوں. ایک نے کہا، میں آپ کو سونا چاندی جتنا پیار کرتا ہوں. ایک نے کہا، میں آپ کو گھوڑوں جتنا پیار. اس طرح کر کے جب بیٹی کی باری آئی تو بیٹی نے کہا، بابا جان میں آپ کو نمک جیسا پیار کرتی ہوں. نمک جو ہے وہ نمک جیسا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے. تو یہ اس نے کیوں بولا؟ زیادہ ہو جائے تو رابعہ یہ اس نے کیوں بولا ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ. اچھا ہاں بتاؤ. ہیلو بتاؤ نا، تم نے سنی ہے تو کیا؟ کیونکہ اسے زیادہ بادشاہ سلامت کو زیادہ غصہ نہ آئے، نہ تو زیادہ پیار آئے. اچھا، تو اب بادشاہ سلامت کو آ گیا غصہ. سب لوگ موجود تھے، اس کے وزیر وغیرہ سارے اس کے دربار میں موجود تھے. اور جب اس نے اپنی بیٹی کی زبان سے سنا کہ میں آپ کو نمک جتنا پیار کرتی ہوں، وہ فوراً سے کھڑا ہو گیا اور اس کو جلال آ گئی اور اس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا، سارے میرے بچوں میں تم مجھے نمک جتنا پیار کرتی ہو؟ یہ کیسی مثال دی تم نے؟ جاؤ، ہمیشہ کے لیے میرے گھر سے، میرے محل سے نکل جاؤ. اینا جذباتی بادشاہ. اور اتنا اس نے برداشت نہیں تھا نا اس کے اندر. موسم کتنا اچھا ہو گیا اچانک. اچھا پھر کیا؟ موسم بھی بہت بہتر ہو گیا آج. اس کے اندر برداشت نہیں تھا نا. آج ہمارا ٹاپک بھی برداشت پہ. اس نے فوراً سے اگل دیا اپنا غصہ اور اس نے اپنی بیٹی کو نکال دیا ہمیشہ کے لیے. اب اس کی بیٹی کو اس نے جا کر جنگلوں میں چھوڑایا. اور جب اس نے جنگلوں میں چھوڑایا تو اس کی بیٹی، آج کہانی کے اندر 2 موضوع ہیں. ایک اس بادشاہ جس کے اندر برداشت نہیں ہے، اور اس کی بیٹی جس کے اندر بہت زیادہ برداشت تھا. تو برداشت کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اب اس کی بیٹی اکیلے جانوروں کے درمیان جنگل میں موجود تھی، لیکن وہاں اس نے برداشت کیا. اس نے نہ چیخے پکاری، کچھ نہیں کیا. اس نے کیونکہ اپنا اس کا پیار سچا تھا اس کے باپ کے ساتھ، اس نے کہا میں اپنے پیار کو صحیح طریقے سے اپنے والد صاحب تک پہنچاؤں گی. اس نے اس کو برداشت کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے مدد آئی. اور ایک وزیر آ گیا اس کے پاس، ایک شہزادہ اس کے پاس آ گیا. اور شہزادے کی انٹری ہوئی جنگل میں. اس کے پاس سے، ہاں جی پوچھیں. شہزادے کا نام کیا تھا؟ شہزادے کا نام تھا عبداللہ. اب وہ عبداللہ جب آیا شہزادہ، اس کو وہ لڑکی پسند آ گئی. اس نے اس کو اپنے ساتھ اپنے محل میں لے گیا. اب جب اس کو اپنے محل میں لے گیا تو اس نے کئی ٹائم، اس کے کچھ سال اس کے ساتھ گزارے اور اس نے اس سے شادی کر لی. کیا بات ہے. اب ہم کہانی کے آگے آخر بالکل کنکلوژن پہ آتے ہیں. جب اس نے اس سے شادی کر لی اور وہ شہزادی بن گئی تو اس نے جی شہزاد، تو اس نام کیا تھا؟ شہزادی کا نام تھا رابعہ. شہزادی کا نام تھا رابعہ. اب جب رابعہ شہزادی بن گئی تو اس نے سوچا میں اب اپنے باپ کو بلاؤں، بادشاہ کو، اور سب کے لیے ایک دعوت تیار کروں. اس نے ساری حکومت کے لیے ایک دعوت رکھی اور جس میں اس نے اپنے بادشاہ سلامت کو بھی بلایا. جب اس کے بادشاہ آئے، کھانا پینا، اس نے ہر طرح کے ذائقے کے کھانے رکھے ہوئے تھے، ہر طرح کی چیز رکھی تھی. تو جب کھانا پینا کھا لیا اور بادشاہ سلامت واپس جانے لگے تو اس نے کہا کہ یار ایسے کرتا ہوں میں شہزادی سے مل تو لیتا ہوں کہ یہاں کی بھئی کس نے یہ دعوت کس نے رکھی ہے.
تو وہ شہزادی کے پاس آیا. اس نے کہا شہزادی کھانا بہت اچھا. وہ اپنی بیٹی کو پہچان نہیں سک رہا تھا کیونکہ اتنا وقت گزر گیا تھا. اس نے کہا کھانا بہت اچھا تھا, کھانے کے ذائقے بڑے اچھے تھے, ہر طرح کا کھانا ملا, ایک چھوٹی سی کمی تھی, کھانے میں نمک نہیں تھا. تو اس نے فوراً سے اس سے پوچھا آپ نے مجھے پہچانا؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ کو پہچانا. انہوں نے کہا میں رابعہ ہوں آپ کی بیٹی, اور جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ سے نمک جتنا پیار کرتی ہوں تو آپ نے مجھے اس وقت دھکے مار کے اپنے محل سے نکال دیا. یہ میرے پیار کی نشانی تھی. تو برداشت کرنے سے اللہ سارے کام بناتے ہیں, اور برداشت کرنے سے اللہ سارے دروازے اللہ کھولتے ہیں. نمک کتنا ضروری ہے, پوچھو شیف سمیہ سے کہ وہ نمک ہمیشہ بولتی ہیں حسب ذائقہ نمک ڈالنا ضروری ہے. بہت اچھی کہانی تھی, برداشت بہت ضروری ہے. اور اگر ہم نمک نہ ڈالیں اپنے کھانوں میں تو بالکل پھیکا لگتا ہے, اور اگر زیادہ ڈالتے ہیں تو بہت زیادہ ہو جاتا ہے, کڑوا لگنا شروع ہوتا ہے, بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے, ناٹ گڈ فار ہیلتھ. اور پنک سالٹ یوز کرنا چاہیے. شہزادی نے پنک سالٹ یوز کیا. نہیں میٹھا نہیں ہوتا. آج ہمیں کون نعت سنا رہا ہے؟ سوسن ہمیں نعت سنا رہی ہے, اور نعت کے فوراً بعد ہم, بلکہ نعت سے پہلے ہی کہاں ہے جی ہماری ایک بہت پیاری شہزادی, ایک اور شہزادی یہاں پر موجود ہے. جو شہزادی ہماری ٹرانسمیشن میں آ رہی ہے وہ شہزادی رابعہ نہیں بلکہ جالے سرحدیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا کہ ہم ذرا آپ کو ویلکم کر لیں, گپ شپ کریں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. آئیے آئیے آئیے. کون ہمیں نعت کون سنانے والا ہے؟ آپ جائیے یہاں سے, آپ بیٹھیں گے ادھر 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 عمر کے پاس بیٹھیے. جالے wherever you want to sit. اچھا جی, نعت ہمیں سنا رہی تھی سوسن. ایک تو ان کا نام بہت پیارا ہے, وہ ویسے بہت پیاری ہیں. اور کل پتہ کیا ہوا, کل منتشا نے سنائی تھی, اور پھر کل بچے سب سیگمنٹ کے بعد جو ہم بریک پہ چلے گئے تو میرے اوپر پل پڑے کہ اب میں سناؤں گا. میں نے کہا پگم کر لیتے, پھر ہم سب نے پگم کیا اینڈ شی وان. تو آج یہ سنا, آج اس کی ہاں کل شعری سنائے گا. چلو بسم اللہ, سب مل کے پڑھیں گے. آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ, آئے سرکار مدینہ لائے انوار مدینہ, طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا. لوگوں آواز دو سب کو, دیکھ لو قاصد رب کو. لوگوں آواز دو سب کو, دیکھ لو قاصد رب کو. روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو. روشنی غار ہرا کی مل گئی پردہ شب کو. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے. بارش نجم و قمر ہے آج سے حکم سحر ہے. رات کو رات نہ کہنا. کیا بات ہے سوسن, ماشاءاللہ سبحان اللہ. اور اتنے مشکل لفظ, یہ بہت مشکل کلام ہے اور اس کو یاد تھا. ماشاءاللہ گڑیا, اتنی روانی سے. اور آپ کو پتا ہے کہ جالے بہت اچھی نعت پڑھتی ہے. ہم سب سنیں جالے سے بھی نعت, پھر گپ شپ کریں فوراً سے. بسم اللہ. بس میں یہ ہمیشہ رہتی ہے کیونکہ رمضان ایک وہ وہی مہینہ ہے جب ہم اپنی نعتیں اور ہم دوبارہ سے زندہ کرتے ہیں. آئیے وہاں پر چلتے ہیں, جس بچے کو آنا ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آ سکتا ہے. آ جائیں بسم اللہ. اس بینچ پر بیٹھتے ہیں, یہاں مزہ بہت آتا ہے. ارے واہ, آئیے. یہ جو سیٹ ہے نا یہ بہت ہی کوئی سیٹ کہاں, یہ تو ہمارا محلہ ہے. مطلب یہ بہت ہی دمدار ہے, ہر جگہ جہاں پورے آ سکتے ہیں, خوشیاں ہیں. رمضان جو ہے نا وہ جب بھی آتا ہے تو اپنے ساتھ جو ہے وہ ایک ٹریڈیشنل خوشی اور فرور لے کر آتا ہے. It's always a very happy month. بابر آپ بیٹھیے. ہاں بیٹھے, وہاں بھی بیٹھ سکتے ہیں بابر بھائی کے ساتھ جو بچے جن کو بیٹھنا ہے. جاؤ, بوائز ادھر گرلز ادھر. کیسا الگ الگ کر دیا ہم نے, ہمیں الگ الگ سیگریگیشن. آئیے. سوری میں نے آدھی بینچ لے لی, آدھی زیادہ میں نے بینچ لیا.
सिर्फ दुपट्टा। सौसन आज देखो अच्छा जाले जी। बहुत प्यारी नाच सुनाने वाली हैं। और जी आपको पता है कि जाले से आज हमने बड़ी जबरदस्त गपशप करनी है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हमने तैयार किए हुए जाले के लिए जो हमने इनसे पूछने हैं, पूछेंगे रमजान कैसा गुजर रहा है, और हम ये भी पूछेंगे जो पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है उसमें Scenario- जाले कहाँ हैं, यहाँ है या वहाँ है, या कह रही हैं कि मैं कहीं नहीं हूँ, सब फंसाना कुछ- चाहती हैं आप फंसाना मुझे। चाह रही हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, ये कौन सर से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरान से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया, ज़हे मुक़द्दर फिज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रश तार्श गूंजती हैं, फिज़ा में लब्बैक की सदाएं ज़फ़रश तार्श गूंजती हैं, हर एक कुर्बान हो रहा है ज़ुबां पे ये कि इसका नाम आया, ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक से सलाम आया, पयाम आया, झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का मकाम आया, ज़हे मुक़द्दर। वाह वाह वाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। एक तो इतनी खूबसूरत आवाज है और जाले हमेशा दिल से कलाम पढ़ती हैं, इसलिए मेरी लास्ट ट्रांसमिशन में भी जाले ने कलाम पढ़ा था, और क्या ही बात है। आज बल्कि जब वो पिक्चर आई पोस्टर दैट यू आर कमिंग, तो मुझे बहुत सारे जिन्होंने पिछली ट्रांसमिशन देखी थी उन्होंने कहा कि आपने दोबारा नात पढ़वानी है जाले से, तो मैं तो तैयार थी। आप उसी सेगमेंट में आपकी एंट्री हो गई। जाले बताइए मुझे कैसा लगा पहले तो हमारा मोहल्ला? आपका मोहल्ला बहुत बहुत अच्छा है, क्या मैं रोजाना आ सकती जी हूँ? थोड़ी बिल्कुल देर आ के सकती लिए? हैं, बिल्कुल आ सकती हैं। हमारा मोहल्ला सबके लिए खुला है और आपके लिए तो बिल्कुल हमने बाहें खोली हुई हैं कि जी आपका जी, जब दिल हमेशा चाहे। राबी, और आपसे मोहल्ला तो ठीक है, आपसे मिलने का भी जो है Yes, वो yes, yes. एक बहाना मिल जाता है। मिलते रहे और हैं हम मतलब बीच में। माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं, इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, मुझे पतंग भी नजर आ रही है, जो कि बहुत पतंगे कम नजर आती हैं, हैं। चूड़ियां हैं, जी। सारी चीजें, ड्राई फ्रूट्स हैं, हाँ। कार्पेट्स हैं, मतलब यू नेम इट। हमारे एक्सप्रेस बाजार में, एम्प्रेस बाजार है ना, हमने एक्सप्रेस एक्सप्रेस मार्केट बाजार रखा है इसका। वाह 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 तो एक्सप्रेस मार्केट में यू फाइंड एवरीथिंग। अच्छा जी, जाओ वो बच्चे आपको बुला रहे हैं। सौसन, ओके बाय बाय। बाय सौसन, बाय मंदिशा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, मुझे ये बताएं, बच्चों को इसलिए भगाया क्योंकि हम खतरनाक पॉलिटिक्स में बात करने लगे, बच्चे ना डर Really? जाए ना। क्या हो रहा है भाई? आई डोंट नो,
पता है राबिया, मैं हमेशा पॉलिटिक्स से दूर रहती हूँ, बट आप रह नहीं सकते बिकॉज आप इसी मुल्क के बाशिंदे हैं और आप एज सिटीजन आपके अपने भी जो हैं वो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आप पे जिम्मेदारियां हैं जो आपको पूरी करनी होती है। ये इतना रच बस गई है ना अभी इस वक्त हमारे पूरे सूरत हाल में कि हम बात तो करनी है और करनी चाहिए भी, अपनी अपनी आवाज उठानी चाहिए। जाले कहाँ स्टैंड करती है? व्हाट डू यू थिंक, क्या हो रहा है, क्या गलत है, क्या सही है? देखिए, मुझे पॉलिटिकल निटी-ग्रिटीज का तो कुछ भी नहीं पता, ना ही मैं घुसती हूँ उसमें, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा एक रुझान नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि जब आपका रुझान नहीं होता तो आपका एप्टीट्यूड भी नहीं होता। बिल्कुल सही है। बट जो भी हुआ है, मैं उससे सिर्फ मुझे दिल से अफसोस है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट आती है आपकी उससे कोई ना कोई उम्मीदें वाबस्ता होती हैं और उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए एटलीस्ट उनका टर्म मुकम्मल हो जाए। अब मुझे नहीं पता पसे पर्दा क्या कहानी चली, क्या छिड़ी, बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। जैसे आज आया था कि किसी को फायर करने की कोशिश की गई थी, या माशाल्लाह नाफिज होने की कोशिश की, बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। रिगार्डलेस अफवाहें थी, ऑफ कोर्स अफवाहें जो भी होगा बेसलेस होंगी नहीं होंगी। आई एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ बट आपको लगता है टर्म पूरी करनी चाहिए थी? बट ये जिसने भी मुझसे बात की है, मेरा वो जर्नलिस्ट अंदर का, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में आज तक आपको पता है कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर आई थिंक सिवाय जरदारी साहब, बिकॉज ही वाज द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर नहीं। प्राइम मिनिस्टर जरदारी साहब के भी दौर में जितने प्राइम मिनिस्टर आए थे, 3 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे, गिलानी और फिर 2 और। तो पॉइंट है कि कोई प्राइम मिनिस्टर अपनी मुद्दत नहीं पूरी कर सका, तो ये तो चलता आ रहा है। आई एम लिटरली होपिंग एंड विशिंग के वो वक्त अब आ जाए पाकिस्तान में कि जब करोड़ों लोग वोट देकर किसी को भी, चाहे कर रहे हैं ना, नून लीग से आए या पीसीआई से आए या पीपल्स पार्टी या जेयूआईएफ वॉट एवर, कोई भी पार्टी, तो उसको मुद्दत भी पूरी करने दें। और सरप्राइजेस, मैंने उस दिन ट्वीट किया, सब कहते हैं सरप्राइज आने वाला है, खान साहब भी कह रहे हैं, नून लीग वाले भी कह रहे हैं सरप्राइज आ रहा है, जर्नलिस्ट भी कह रहे हैं सरप्राइज आ रहा है। टू विच आई सेड कि डू वी रियली नीड सरप्राइजेस, या हमें स्टेबिलिटी चाहिए भाई? क्यों, बहुत हो गया, बहुत हो गया। हमारे पास शुरू से यही प्रॉब्लम रही है कि स्टेबिलिटी की नहीं है, दिस इज द करेक्ट वर्ड फॉर इट। कंसिस्टेंसी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, एंड हम एज अवाम हम यही सोचते हैं कि हम किस लीडर की तरफ देखें, किस लीडर की तरफ भरोसा करें, बिकॉज अगर वो लीडर रुकेगा ही नहीं या कुछ कर नहीं पाएगा या क्या होगा, तो आप वोट डालने भी जाएंगे। अभी जैसे आई थिंक 90 डेज के बाद इलेक्शन अगर हो जाते हैं, तो उसमें जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में पीछे यही रहेगा कि क्या जो भी आएगा वो रह पाएगा, कर पाएगा। ऐसा ही है। फिर दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि पॉलिटिक्स में बात हो ही रही है, ब्रेक को जाने से पहले आखिरी जुमला कि जैसे इन्होंने कहा कि रह पाएगा, होगा, भाई किसी को आप वोट डालें, आपको ये नहीं पता कि उसने साल बाद उस पार्टी में रहना भी है या नहीं। ये भी आधे लोगों को तो लोग वोट इसलिए डालते हैं कि वो फला पार्टी में, चलो मैं इसको जानता नहीं हूँ लेकिन फला पार्टी में इसलिए वोट डाल देता हूँ। वो जी पार्टी बदल के 3 दफा पार्टी बदलता है। मतलब मैं कहती हूँ लोटा कहते थे, लोटा भी अब शर्मिंदा होगा। थाली के बैंगन जो होते हैं ना, लुढ़क लुढ़क शर्मिंदा करो, आई एम अ वेरी यूजफुल टूल। थैंक यू। एग्जैक्टली, मतलब आप खुद ही सोच रहे होते हो कि ये थाली के बैंगन जो है सारे, और मैं कितने लोगों के एक नाम तो मेरे मुंह पे है लेकिन मैं लेना नहीं चाहूंगी, ना लेना चाहूंगी। ब्रेक के बाद पता नहीं क्या हो जाए, ब्रेक ले ले। अच्छा ब्रेक लेते हैं इससे पहले के जाले नहीं ब्रेक नहीं ले लेकिन वो नाम भी आप वायरल हो जाएगा। नहीं यार, तो लेट्स होप और आज दुआ करते हैं ये जो सातें होती है ना रमजान की, जिसमें हम असर से मगरिब की तरफ जा रहे होते हैं, उसमें एक घड़ी आती है जब आपके जो दिल की कोई भी जायज़ ख्वाहिश होती है वो पूरी होती है। हम अपने हक के लिए हमेशा दुआएं कर रहे होते हैं, अपने लिए ना, अपनी फैमिली के लिए। आज चले मिलकर पूरी उस फैमिली के लिए दुआ करते हैं जो पाकिस्तानी फैमिली है, और दुआ ये कीजिए कि पाकिस्तान में जो भी आइंदा होने जा रहा है वो पाकिस्तानियों की उसमें भलाई हो, गरीब बंदे की भलाई हो। गरीब बंदा जो इस वक्त एक रोटी जिसको नसीब नहीं हो रही, उसे एक वक्त की रोटी तो नसीब होना शुरू हो जाए। अच्छा जी, हम सारी चीजों पे बात करें, साथ में जाले आज जो हमारा टॉपिक था वो था अदम बर्दाश्त। ये पॉलिटिशियंस वाला जो सिचुएशंस है, पॉलिटिकल सर्कल जो चल रहा है, वो तो ऑन वन साइड उसने भी बड़ी अदम बर्दाश्त पैदा की है। हम कहते हैं जी इफ यू आर नॉट विद हिम तो मैं आपका दुश्मन हूँ, लेकिन ओवरऑल सोसाइटी में मैं देखती हूँ आप बहुत ज़्यादा एनिमल राइट्स के लिए भी आवाज़ उठाती हैं। तो यहाँ तो इंसानों के हुकूक नहीं पूरे हो रहे, तो कभी नहीं हो जाता, एग्जॉस्ट हो जाती है कि यार ये क्या तरीका है, बार बार वही चीज़ उसी पर आवाज़ उठानी पड़े। मैं राबिया, आपने बहुत अच्छी बात छेड़ी है। अभी मैं आने से पहले ही इस बात पे गुफ्तगू कर रही थी मेरे एक जानने वाले उनके साथ कि हम किसी एक टॉपिक को लेकर उसको मुकम्मल करने वाली कहानी है ना, वो होने ही नहीं देते।
फोकस ही नहीं करते हैं। जब एनिमल राइट्स की बात होती है तो आप एनिमल राइट्स पे पूरा फोकस डालिए। जब विमेन राइट्स की बात होती है तो पहले विमेन्स विमेन्स डे जब आना शुरू होता है तो उसमें लोग मर्द हजरात और कुछ खवातीन भी ये लिखना शुरू करती हैं कि मर्दों की बात तो कोई सुनता नहीं। सबकी बात एक जगह पे नहीं सुनी जा सकती, हर चीज का एक वक्त मुतय्यन है, उस वक्त के हिसाब से कीजिए। और अदम बर्दाश्त की जो आप बात करें ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। जानवर नहीं बर्दाश्त हो रहे, हमसे कुछ नहीं कहते। उन्होंने क्या कहा है आपको? और मैं ऑनेस्टली आपको बता रही हूँ, जो मेरा इस वक्त मेरी बात सुन रहे हैं वो आप बिल्कुल गौर से सुनिए कि आपके रोज़ों की, आपके नमाजों की, आपकी जितनी भी चीज़ें जो आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक है, रोज़ा आप अपने लिए रखते हैं, नमाज आप अपने लिए पढ़ते हैं अपने गुनाहों को माफ़ करने के लिए, जो आप दूसरों के साथ कर रहे हैं उनसे हर चीज़ की नफ़ी हो जाती है। तो अगर आप जहन्नुम में जाना चाहते हैं और इतनी ही जल्दी है तो आप ये जो अपने काम है आप करते जाइए, आप बेगुनाहों को मारते जाइए, आप बे आवाज जानवरों को जो कि आपको कुछ कह भी नहीं सकते उनको मारते जाइए, उन पे जुल्म करते जाइए। ये आप अपने लिए ही पेव कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बल्कि इसमें कुरान और हदीस से साबित होती है बात, और मैं आप लोगों के सामने भी रखूं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ लोग पेश हुए, उन्होंने कहा कि एक खातून है जिसने बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, बहुत ज़्यादा गुनाह किए हैं, और उनसे क्या हिसाब लिया जाएगा। और मालूम ये हुआ कि उन्हें बख्श दिया गया है, और बहुत ही खताकार और गुनाहगार खातून थी। तो मालूम ये हुआ कि उसको बख्शा इस वजह से गया, सिर्फ एक ज़िंदगी में उसके काम की वजह से उस औरत को बख्श दिया गया, और वो काम ये था कि उसने कुएं से पानी निकालकर एक प्यासे कुत्ते को पिलाया। सोचिए और ये हदीसों से साबित बात है। फिर एक खातून के साथ सिर्फ उसको जहन्नुम की आग में इसलिए धकेल दिया गया, फेंक दिया गया कि उसने घर में एक बिल्ली पाली थी और वो बिल्ली भूख से मर गई, उसने उसे कुछ खाने और पीने को नहीं दिया। और ये बातें हमारे दीन ने हमें बहुत क्लियरली बता दी, हम फिर भी कहते हैं नहीं जी, वो हम गाड़ी से गुजरते हैं ना तो कुत्ते हमारे पीछे भागते हैं, कहीं हमें कुत्ते से कुछ हो ना जाए, हमारे बच्चों को कुछ ना हो जाए तो जहर खिला दो, मार दो उन कुत्तों को। तो खैर, इसके ऊपर मैं उन सेलिब्रिटीज को मैं सैल्यूट करती हूँ जो एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं, जो एनिमल राइट्स के लिए बात करते हैं, क्योंकि मैं खुद जाती तौर पर वो हूँ कि मैं कुछ देख भी लेती हूँ तो कभी एक दफा कर दिया शेयर और फिर मोस्टली नहीं किया, बिकॉज सो मच इज हैपनिंग इन लाइफ। ये लोग कहते हैं भाई इधर से उधर कोई चीज हो जाए, हमने करनी है बात, एंड जाल इज वन ऑफ दोस पीपल, सो आई रियली वांटेड टू अप्रिशिएट यू ऑन दिस, ताकि और लोग सीखें और करें ये काम। और करने का मकसद ही यही है, जो हम अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग सब दिखावा करते हैं, ठीक है, बिल्कुल मान लिया कि बहुत सारी चीजें आपको दिखावा लगती हैं, लेकिन जिस इंडस्ट्री का हम हिस्सा हैं उसमें हम चीजें दिखाकर ही आपसे पैरवी करते हैं यार, बहुत जरूरी। आप हमारे जूते देख के जूते खरीदते हैं, हमारे कपड़े देख के कपड़े खरीदते हैं, हमारा मेकअप देख के मेकअप करते हैं, तो हमारे अच्छे काम करते हुए देखकर अच्छे काम भी तो कर सकते हैं। इंशाल्लाह ऐसा होगा। तो ये दिखावा नहीं है, ये बेसिकली आपको बताना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखकर भी तो हमने बहुत सारी चीजें सीखी है ना। बिल्कुल ऐसा। तो अमल जो है वो बहुत जरूरी है, सिर्फ बातें जरूरी नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा। ये नूर फातिमा कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नूर फातिमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नूर फातिमा कहाँ से बात कर रही हैं? राबिया जी, आपको और याले सरा जी को वालेकुम की बहुत बहुत मुबारकबाद और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका सबसे पहले तो आपके शो की, आपके सेट की तारीफ करूं कि आपका सेट जो है वो बहुत जबरदस्त है, बहुत बेहतरीन। इसके पीछे आपके तमाम टीम की जो मेहनत है, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को बरूए कार लाते हुए हमेशा आपको खुश रखे, और इसी तरह से एक्सप्रेस टीवी जो है वो लोगों के दिलों में पज़िराई हासिल कर सके। वाह जी, क्या बात है, इतनी अच्छी उर्दू है। मेरा तो इसके है ना, उर्दू पे दिल खुश हो गया। मेरा ताल्लुक जो सिंध से है, मैं भी शादी होके इधर पंजाब आई हूँ। अच्छा, जबरदस्त। इसलिए जो है ना, ये मेरा पहला रमजान है और यहाँ पे लाहौर में। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि इस वक्त क्या लाहौर में गर्मी शर्मी है, कैसा मौसम है? मौसम अच्छा है, सिंध से बेहतर मौसम है यहाँ पे। लेकिन कराची वाली हवाएं नहीं चल रही होंगी नूर फातिमा, वो तो लाहौर वाली हवाएं नहीं है कराची वाली, है ना। ये है बात, कहीं भी चले जाए दुनिया में जो कराची की हवाएं है ना, जो सी ब्रीज उसको आप मिस करते हैं, आपको कहीं नहीं मिलती। अच्छा नूर फातिमा, मुझे ये बताओ, कुछ शेयर करना चाहोगी? जैसे आज हम पूछ रहे थे, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। हाँ बताओ, तो कोई ऐसी चीज जब किसी ने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया और तुमने लेकिन बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए माफ कर दिया हो, तो कैसे वो दिल लाई कि माफ कर दिया किसी को, और क्या हुआ बताओ? जी जी बिल्कुल। मैं एक जगह जब जॉब करती थी तो वहाँ मेरे
सीनियर थी कोई, तो वो फीमेल ही थी, तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी वहाँ से में ही ना। अच्छा। तो मेरी एक कुलीग होती थी, वो कुछ ना मुझसे बहुत ज्यादा जेलस होने लगी थी, क्योंकि मैं छोटी उम्र में ज्यादा एक्टिव थी, ज्यादा पढ़ने पढ़ाने की शौकीन थी, क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड यही था। तो वो मुझे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे इरिटेट करना या मेरा दिल दुखाने वाली, फेस टू फेस दिल दुखाने वाली बात करती थी। लेकिन मैं यही कहती थी कि अल्लाह पे भरोसा करें, अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक कहती थी। और यही तरीका है मेरे ख्याल में जेलसी, या मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ, किसी को कोई मकाम मिला है या किसी को रिस्क जितना भी हासिल हो, वो उसका अपना नसीब है, कोई किसी के रिस्क पर डाका नहीं मार सकता, कोई उस पर हक नहीं जमा सकता। सो ये सब नसीब की बात है कि किसके लिए क्या लिखा हुआ है वो उसको जरूर मिलता है। एक ब्रेक पर जा रहे हैं, जालिस सरहदी हमारे साथ मौजूद है, यहाँ पर गपशप भी हो रही है, इनसे बहुत जबरदस्त कुछ सवाल करने हैं हमने, जिसकी हमने तैयारी कर रखी है। लेकिन पहले मैंने सोचा जरा पॉलिटिक्स पे बात कर लें। और आपको सबको मालूम है कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो डालडा किचन मास्टर, योर फेवरेट सेगमेंट, उसका आगाज होगा इंशाल्लाह। तो हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं प्यारा रमजान में, और इस प्यारे एक्सप्रेस मोहल्ले में हम आपके मुंतजिर रहेंगे ब्रेक के बाद।